Their mid lane push from OG. Probably regretting not having at least 1 point that changed there. I guess he's also pretty low level because he lost his lane. And that really cost them very dearly. They wasted so much time for nothing. Манай net The DK would have been a really big kill for them. That double bracer has got the strength treads and of course max dragon's blood with the breathe fire debuff, reducing your damage. I mean the PL's damage looks pretty respectable, but as soon as you do burn that mana, the Fusion Blade's not doing nearly as much for you as it used to. This game is going to need a lot of items. At some point, he's probably going to have to get a Silver Edge as well to deal with the DK. That's why I feel like it's a very, very greedy setup, for OG. They need a lot of items on the PL. The supports need a lot of items as well. The banner on off, they also need a lot of items. And right now, This is best to fight through this one, but against 3 especially, it's not a chance. That'll actually give Ось үсрээд ялгаагүй л yeah, та kinda сэргээ makes кул даун sense. After хаалцлуугаар he got killed. I'm not even going to use my leap charges, he knows. намар гэж утсан. Draw Ranger on the other hand, he is going for Dragonlance, right? Yeah, he has a Dragonlance and Yasha, and he's going for the Энийг Advance сагцсан Sets. байна. That's Хандаа gonna really За help бас him л deal with комбо some of the заажаа spell illusions. монкиг унгаах гэж үзэж байна. But overall, they're gonna try to do Буруу like модон a дээр very, тавьчлаа. very good mid-game timing with the Beastmaster Axe. Beastmaster is just one component away from getting the Axe. Undying is getting a Medallion, so they're gonna have Medallion, Beastmaster Axe, and they're JT-гийн gonna net have орд Blink нэг on рүү the ороод DK ирсэн. in a couple of minutes. Агним гүцээхэд нэг Good effort there, 500 by the гол. way, from DY to hit the Not tree too down hard, of right. Sebs. That, of course, replies immediately with a tip, as they will fail to catch him this time around. EK метастай He's been гэхээр trying to ер нь do it, яахгүй юм since байна the л да. later phase. Trying to just drop the Monkey King all the time. Ядаж DK-ийн даагрыг Couple үлдээн. times. Yeah, but the За game- дөрөвөн тэгээд бас game is still Hurricane Pack timing авчвал is зүгээр low гэж like үзэх баг. OG because they decided to go for a Midas on the DK instead of a Blink. Скрин өгөрөө So тасарсан. everything is Ah, a so. lot more farm heavy right now until the DK gets the Blink. 500 goes short before the game actually starts for the Dragon Knight. And meanwhile, OG, they're happy, if the game is not speeding up, no kills, nothing happening, everybody farming, OG is really happy. Юу л авж байгаа сумдна гэж юм уу те? Careful here as well. Sinq again might be in for a bit of a tough time. Бас энэ чинь out there with the plague ward, Black Hole but загсаах Oh. үзэх санаа явж байгаа бах та. especially as Sinq is under the effect of өөрийнхөө the Mighty гинжийг Minds, гаргаж that юм HP байна. regen. How can you stop him? Гинж гаргана, хорнууд гаргана, хор гаргана. There as well. I mean, right now, Extreme Gaming moving around the map, farming very comfortably. Тийм Might ч start одоо. to see that change though, Winter. First couple of big items are coming through as Agni Paparazzi march alongside the team Midas. He's about to be able to pay Ер нь that Venom-д off with his Agni first маа. big item. Beast That'll be Coast Blink support Dagger, support JT, Venom ч Drugs шууд of Slum now online. Агни Are we about to see Рашлаад Extreme авчаад Gaming байдаг шүү. look to make a couple of aggressive moves here? Өөр юу or are they still шахахгүй eager to зөөл go a bit агнимны longer? айтмнууд No, нэг they нэг definitely have цоглосоор to байгаа. make use of the Blink. Position The тавыг towers, ногоос the агним kills, нэлээд the харж байгаа because of гэдээс. Medallion. I think Seb Өчигдөр used тийм his, нэг чинь виногоо мэдэх бах уу? Хамгийн олон тоглосон атарна гэсэн юм шүү дээ. Тий. Quite sure. Sinq Grand either way, Master. he's not scared of Seb. He'll drop the tip right on back to him. He might be a little bit more scared though of BZM, Searing as they Chain. have already used the Searing Chains. There's going to be the Urn Charge as well. Oh, Sinq leaps up to the what's high that? ground and away from the Bounty Monkey King. Yeah, Although BZM BZM looking pretty Өө deep now, does орцгоод not have a гэлээ үлээж remnant байгаа on юм байна. back. Энэ гэтээ BZM өөр will юм Бүр go амар through. damage That's his last авцсан. remnant. Бүх юм наатаа TPs will be хийчих. cancelled actually by the side of Extreme Power Gaming. дарга At least унаад for байна. now. TK тэн дээр нь Paparazzi TP дэ бууж is байна. eager to TP on back and TK will захаад secure the үзэж kill штэ. there on a BZM. Not За worth it. бизми нэг Yeah, Jay takes the tower down. Rage үлдлээ л да. SC from Sinq. Шинк. I mean, that's such a bad thing to see, when you're a mid laner and you try to kill the Ядаж support, сүүлийн die ремнатаа for it, жоохон you know it's not worth it. зохистой хэрэгэлсэн бол тээ. Энийг Хүмүүс нэг авчих авахгүйгээр On the хэрэгэлсэн other шүү дээ hand, he ремнатаа. created, a lot of space, I guess. That's Нэг the bright ремнатаа side. өнөвлөдсөн байсан. Paparazzi manages to blink away, so it didn't really get stunned. За шууд Black Hole хийж болно. Late, actually, Та they are going for another bit of a skirmish as they have caught Seb. Taiga, who we've yet to Хийх see a гэж хариу black утсангүй. hole Меран all бол өсөрдөг. game. Дахиад He's gonna байхгүй force хаа. retreat. DM's already thrown at the Gale. Still actually is holding on to that noxious plague. Доогоор нь тавиад JT Extreme ороод Gaming ирсэн юм not байна. too eager to Here go comes too JT. far. It is BZM though. Who's going to find JT? Агнинтай Searing Chains Beastmaster. connects with JT, Drums of Slum, and Primal Roar. Bingo, both eh. at the ready. Seems to be unable to find anyone else. here Агнинтай as it is мангартай дааграа sweet. пайп аав. Here you have to run if you're OG now. If you
Мангордо салгаад vibe болгоч болж байна. Виновд зориулж ирнэ vibe авах юм байна да. Travel авах гэж байна биз. Recovery гэхэд Энэ дээрээс нь эклет гарна фармд чийлэх гэж байгаа юм шиг байна тий. Facebook завснаас л хамаагүй л фармд нь travel. тий. Долоо мод удчул шигтэй л та. Том автер чинь үнэгүй travel-дэд байна гэж. Юм дээр PL амарч гэсэндээ PL deck гаргалцнаа Beastmaster-аас. Тэтэл авах хэрэгтэй. PL эсрэг. Яг одоо уулзахад бол хамгийн хүчтэй энэ яг агнив тайминг гарсан PL-ний юу хийж чадахгүй виногоо баг хэний ч ирсээр ордоо шууд алчихна. Бараг шийлрүүн тэгэрсэн шалцсан. Occasionally you will see like this guardian greaves into the bond. Тэгвэл нийлээ шууд тавартай харьцдаг одоо тий. Дэйтлэн тэр нэг гарч байгаа юм байна. Үүд агн юм авсан. Нэгээдэс бэлдэх юм бол өөрийнх нь хуучин үлти байсан. Poison аваа задран тэр нь бэж хасаад max хийж бинэс damage л нэхэр. Тэгээд дээрээс нь удаашруулна. Стам уугаа заваан скил байгаа да. Spicy though. How are we going to get there? I mean, энэ бүр сохоод. Энэ дөрөвчсөн зөв саагчтай байна. Рүү хайчаад машина ангуудаа. Дээгүүрээс хүмүүс дуудаад байгаа ч гэж байна. Би зэрэг тасгалтан дээр байсан байна. За шот тип аваад иж болно. Арай Игээ одоо хийсэн. шот тип аваад игээс дөрөв цохоод ихсэн тип аваад. Мал амжиж болох байлаа. Хүчтэйгээ эвлэрчлээ л дээ тий. Тэр хараас илүү шингүүд бол зөвхөн 3 хүмбрөө зогтлоо надад гэж. Энэ тэндгүү гоё өөртөөхөө оршихыг мэдрүүлээд тавлаад байна экстремийнхан. Доор сая 2 баатар очсон гэдэг мэдээлэл олно өжид очсон байгаа шүү дээ. Тэгэхэд үр 300 дээр нь байгаад. Oh, he didn't see that TP really. All right. Оруулжин ч өөр лавелтэй хэвээр байгаа шүү л гэж мэдээлэл яа. Эйтиндээс хавкаа нисэх юм бол баг архандээ тэр ордод орчих байгаа юм байна. За өөрөө ээжтэй. Ол айц байхгүй. Лаго тийгээгүй хэвээр ээжтэй байгаа Beastmaster дээр яаж юм хийхгүй байна. Ээж сонсон. Дэмжихийг зүгээс орж ирээд авинаа типээр гараа авцсан. Цаан сум явж байгаас сум зөрсөн юм байна гэсэн юм. It's an Aegis for the life of the Monkey King and the Wukong's command. Top of this noxious plague. Not the worst trade out from OG, but Extreme Gaming continue to move confidently around the map now. Yeah, and look at the watch. This is your Тараад ирж байгаа. Visual deck дээр нөлөөтэй байж таарна. Дээрээс нь Beastmaster өөргөө хийлгэхээс нь бас хасаад max HP-нээс нь damage-лэн deck Beastmaster хоёулаа strange материалгаар. Өндөр damage-ийг item-наас гаргаж ирнэ дээ. Хоёулаа өндөр HP-тэй strength-тэй баатар дээрээс нь heal region өндөр. I was always raving about this one. You can cut these trees as well, and then you get really good vision. Highly recommend. Дааграа авсан байсан. Одоо би GB яваа гэдэг. GB явал тэгэл ер нь боссрондоо. Yeah, especially that one, which gives you the high ground over the trees, so you can see if anyone's trying to be sneaky, like a. Шаартай зөхөд авсан. Миранагийн шаарт. Really valuable. They're waiting for the Monkey King at top. За ядаж нэг ил үүсрэх юм да. Түүнээс ш. Хэрэггүй шахуул юм л. Өөрхөн даймажтай өстэй. Өсөрсөн зөвхөт нэг өөрхөн даймаж аваад тэр. Тийм, дэмэжтэй слоуфтэй ихтэй 100 дэмэж гэдэг ч яа. Still won't be able to get their hands on him, at least not this easily. Асаргүйгээсээ бас. За сүхтэд нэг монкиг бас 9 band secret 16 минутанд додсон шүү дээ. And they're going to be able to just immediately seize control one fight. All they need is just to win one fight. Secret 9 band. It's probably going to be like around like some high ground push, you know, at the moment. Secret яач чэнэрөө. Чэнтэй стомп хийсэн. Энэ чат.
Энчатай бусд нь юу вэ? Энча Snap байна. Timber Sub байна. Stolitz Slark байна. Тэгээ Yami ч Monkey. Яа. Энча Kyoto-гийн Tinker байсан байна. Дэмжихийг VR байсан байна. Hero Beastmaster апдгуудад авч байсан байна даа. He's feeling really good, and I love this Yules pickup as well from Sin-Q. Yeah, they need to be able to catch Beast Ghost-ыг бүр хайргуу зодж байна. Running around the map, picking OG out and catching them. So the Yules is definitely very helpful. Beast Ghost бол ямар ч тааш гарахааргүй болцсон аа ойлгомжтой болсон байгаа. We haven't really seen Yuragi join basically any fights. He's 0. 0-0-0. Зүгээр ойлгохгүй энэ агне мавцсан. Trash down гэдэг. How's his farm doing so far? He's got Trash capsule гэдэг damage нь бол мэдхгүй. Гэтэ өөрөө яг орчин өөрөө damage хийдэг батлахаар. finish off the heart first. Interesting. Silence Sensor тоглож байгаа Манта ногоон зүгээр дээ. The Beastmaster and you don't want to give him more illusions to lifesteal from. Яг өөрийг нь аварчаар юм байхгүй байгаа шүү дээ багт. Доор хүн дуудаж байгаа ганц нэг кил хийж гэж үзээд тах шиг байна. JT Чихэн би энэ рүү орсон. Энд нэмээд бол одоогор юм байхгүй байгаа. Double хийгээд Raги. Хангалттай damage хийж байна өө. It is going to be Yuragi who takes him down. The rest of OG seems like Cheating damage бол хангалттай байна өө. Defensively. The Courier of Ghost has scouted BZM, but he's got a remnant, so I don't really think. Чото PL-с махватер байхгүй сте. Яг ийм бүр гураад орж болох юм. Энэ л ингэж алчна гэсэн үг. They can guess where he's at. The Blink Dagger, I think they might have caught a glimpse of him there, but now there's just no way you're catching him. They're gonna be playing for the next Roshan, control the map, and wait for the next Rosh. Next Rosh would mean that they're gonna be able to go high ground. Проблем штэ луугаад арцсан дэйкэ. Бас би хэлэн зориулж юм лейт дээр. And Paparazzi is still looking for Seb. Мялнэр аавны шүү Paparazzi. Still trying to hunt him down. They know that this pesky Monkey King is always Тэр constantly. байхгүй зүгээр мантайгаа авч боловчдээ юм байлээ дээ. Hypothermia as well is going to end up being really darn good for this Dry Ranger. Oh, Paparazzi. Ooh, did not see anyone here. Арахгүй яахгүй мөртлөөс нээхгүй. Map-ээс л яваад энэ экстрим зүгээс. Ганцаараа DK дээр орлого авсан. DB байгаа. Эслэгдсэн байгаа. DK BKB-гээ дараад. Авсан гол эсэ нэгмаа ойртойс учраас цагаан олдох шаардлагатай болсон. Яг тийчээ базуулч болоос бас эвгүй байж болох юм. Especially as we are potentially in this Roshan window. Утлаас олгоод energy booster-ыг нь аваад travel авцсан. I feel like they have to try to contest the Rosh. Master B ч гэсэн төгөөлөө тэр мангас болно л гэж. It's gonna be very difficult to hold the high ground. So I like their smoke right now. They realize they have a pretty good Battering smoke, 5 battery smoke. ETT дарган дээ. Зөв таргад хамгийн таргад нь. Run into a Beastmaster instead. That's not the hero they want to run in. Чигээрээ явсангүй. Өөртөө санахгүй map дээр наадалж байна. Thank you very much. Айц үтсэн. You know you can't Харахгүй юу ч байх юм бэлээ. Огн яг зөв тарагдаад бас хамгийн босс хамгийн атмаа. He's farmed up. Эдорны нэг дээр байгаа. He's not the most farmed. Of all the games, you get to say that this game not very true at all. Winter, some Q. Тэр JT ороод ирсэн. Энэма дээрээр Maybe saving it now in case Taiga decided to Ийхэ throw байсан. down the black hole. No Сум орж ирээд энэма гүцээсэн. DY мега гэл хийж байна. Connect on. Андаан гэлийг авчиж. This is well, we'll see. It's a short Roshan timer. Winter 13 Тэс seconds. авсан ялнэр авчихна гэдэг авчихна гэдэг. Рошон бүр 10 секунд цаа. Монголчлаа эвэрлэр Рошон. 8 минутын Рошон гарч байгаа. Тэрийг ширээд нэг шоу нэсгчэндээ чеклэл дээр бас анаас чамаг. He's guessing. He's looking for that extra stack of decay. He's looking for the mine. Oh, he got him this time. За ди Стоп хийж байгаа Цэберээс mind game тоглоод байна. Юу ч жаад сум. Комбо нэлийн хол заасан 2 спорт PL бист нараад ирцээ. Ярагийн чис гарахад хэцүү болсон. Бомбөр нүдж байгаа л Яраг ямаа тэглээ. Амар хэцүү байна тий. ялангуяа бага HP-тэй зүгээр нөгөө нэг цаасраа бөмбөр согтөг дэмэж нь өөр. Өөрийг нь ялгаад өгөн илүүшин гинж алчин. Тэнгүүд илүүшин өөрөөс нь давхар хийлэн.
Яг л This is the counter. problem when you have like a banner off lane that's not building team items, right? He's also playing like a carry sitting in Force lane. гүйцээсэн юм байна. He doesn't really Тийм have яг much нэг for his хатараа. team, Тэгээд you know. талбэр Just how дамнаа. optimized his Дөрөв team a bit, дөгнөө. playing a lot for himself, like being really greedy. So as a Тамгааллаа result, бүр he has амар to, гоё хатгалаад you шүү know, extreme have game. less space to farm on the map. So he Гурван shifts to the panel, map-ыг he's like, okay, гурван since I can't лейний farm, I have to try to help my team kill healers, right? So that's гурванд what he's trying to навшаад do. байгаа мөртлөөс л Well, unfortunately, we'll end up taking his second гин death off алдахгүй of байна. that. OG, though, moving towards the Дандаа Roach хожоотой pit with салаад a байна. good amount of confidence here. Extreme Gaming might have something to say about that, especially as they do have this Blink Dagger. BKB now finished up for JT. He's going to be bypassing the creep wave here, allowing Ghost to finish farming those up. See what they can find. OG, not really properly positioned here. The arrow sails through, will connect on a road. За вино шууд роо орж чад. Тийм нэг ордод нэг хүүхдээ нэг импакт нагарч ирнэ дээ. Агны мастер спайс наваа цацаалансан. But won't be able to really do much other than that. Тэг шалтай явуулахгүй нөө бист дээр орсон гэхэд. Does have himself this blink dagger. 100 HP. Seb finds the courier pretty good Хараач kill. байгаа юм. That was the Mjolnir for За энэ Paparazzi паладын on sword-аас the авчихаар Road down. бөмбөрөөс нөхч байгаа. Одоо нэмэгчж байгаа They сте. still just don't think they can contest Road Болоод here. It's sword still ч the нөгөө Extreme Gaming. Region 8 гэдэг үлээ. Тийм юм те. The whole game we still have not seen like a black hole. Билж байгаа хэмжээг ихсэгдэг. Even one single black hole. That's how much OG has to Санчиг. push and dodge. And Аха. how much they can do, you know, like with the way the game is being set up for them. Бэл We have seen спел region exactly one Wukong's command. лайв and zero стилтэй black. бас. Also what Ээжтэй about бас the экстрим game яхан so одоо бол far? нэг Like OG, they high only ground have өксөл to бол use явал one явчин да. if they can conjure up a magic, win one team fight with Трейлтэй бийсэн доод лейнэ хинж жагаад. За диваа яда Black Hole-аас нэг үнээс хэвэлж болно. keep pushing and just play this red Dota game, you know. The Rat Dota Тийм game. байна. Андаанг шаартаа Well, бас I нор. mean, they do have the heroes to get it done. Black Seb Hole seems to be save. quite efficient at it. Эйтер ороод Has ирж done болно гэж Харах юм байна, харах юм байна. at the Даагэрт cost of his байгаа нь ego, мэдгдсэн. met Сум with тавиад нэг vision him, бас. continuing to scale well into this game as the Monkey King. Taking a look at levels. TP-дэд гарчлаа гэж бодчих surprisingly уу? not as low as level as Taiga. Шиг Сум тавиад He's got харсан the даагүй. lowest wisdom rune, but Харагдаагүй юм it болов. has been quite painful for him here in terms of his scaling up to level 12 and much poorer than Seb as Q drops a tip onto Taiga. JT явна хайгаад яваад байна да. Yeah, Өнөрлсөн л байна да he нэг. cancelled his own TP to blink out, you know, and that actually saved him. Play there. Seb, continuing to be annoying is going to trigger a couple more TPs as Sin Q. Бариад авсан. Into the arrow, Seb is Гаас going to нэмэгдэж ирсэн дээ. Мөстөс мороо буудаа. only onto Sin Q. Does not stop Ghost from Дагны мавцсан юм байна. down with the arrows mid lane though. DY is going to set down the tombstone. Чи одоо illusion устгангууд суман засарт юм уу? Нэг зэрэг өгч байгаа юм шиг. Мөчд нөө тэр хавьд нойрцаад цацарсан юм лээ. Ямар illusion ч хамаагүй ер нь бүгдийг нь нэг юм устгаж таарахад л. Clears them very effectively though, especially with Decay doing a ton of damage. That's not even with the Decay talent, man. That's just illusions, huh? Тэр хэрэгтэй юм байлаа шүү. Стакных нь тоо явах тусмал өөрөөс хүмжтэй зүгт юм лээ. Нэгийнхэн дэмэж нэмэгдээд. Юу хайпер юу гэдэг лээ. It's not just only about the lanes. Like after that, he can push waves with Decay. Айгуу гоё нэртэй тийм да. Траскаг үзсэн PL. Дрөфтөө уг наалтсан. Дэмэр нэлээд өндөр дайваж авчлаа. Бизнес унаад өгч байгаа юм байна. Дикэт наалтсан Юрагийн амаараа байлгаж ицсэн байна. Бист хажууд дайваж тавиад байгаа. JT-г та хаяа явчлаа да. Illusion дээрээсэн байна. Би хэлээ зөгчихгүй юм. За буцаж ирээд. Тэр нэг мах illusion дэшээ гүйлгцсэн юм байна. Relatively easily. He cannot stand his ground and fight here on this PL. A buyback out from Taiga as he's За чиз өгсөн луун уншсан. Саяхан луун дууссан юм шүү дээ. Аркан дүн тагтад дарсан юм байна. Бас актрын аваагүй төөрхөн зай гардаг юм даа. I mean, you see like a lot of problems with the drums of Slum against the illusions, and on top of that, the Breathe Fire, like that's also a very, very good spell against the PI, like severely limiting his Циркус damage үлчтэй. in the fights. And without like a BKB black hole, I don't see how OG can actually win the fight. You know? Ордо дийн дээр сум орж ирээд тэндээс энэ харг болсон баха.
will Windows secure нэг it. айгүй эвлэкэн Cross гаргаж there чадаад coming байна. on this. The Extreme game buyback ер нь on D, and гүйцэтгэл Pega as well, again, still Гоё waiting for that боловчээ. right opportunity to black hole. Maybe it's next game. Yule Scepter has caught Seb here, and he is going to go down. Despite his best efforts, does not have buyback. Does make it now. Араас нь 3 stand versus- агцсан. Make that a 2 versus 5. Yeah, I have a feeling we are never gonna see. Сум бостагцсан. No. Have hope. Have hope. He's just waiting for the right one, okay? Right. Don't pressure him. PMA. За extreme game хэрвээ энэ цогцолд тожчих юм бол He's going to sneak around. шууд гарч байгаа хоёр all багийнх нь five нэг ер нь heroes. болчих юм байна. BZM Quest and Seb extreme are хоёр gonna баг kill everyone, and OG гарч are gonna яваад move on 8 бандаас to нь win the tournament. Here's where it starts, Winter. доош хонч нэгсэн үг 8 бандаас extreme үед бол оноо The тэнцүү first байсан. step begins, the journey of 1,000 miles, as they say, begins with the first step, right? Yeah, I like that. Гэтэ энэ юу техник тоглолт байгаа. Please tell me that every time I complain to you. 26,000 тууртын зэрэг эндээс ч одоо comeback How гэж about this? I'll print it out on cards. and I'll Үлгэрч hand it to you every байхгүй single time дээ. you complain. Uragi, though, I mean, he's had a lot of space and time to finally get his items online. I mean, the biggest problem for him is just everyone on the side of Extreme Gaming has just simply outscaled him, haven't they? Beastmaster with the full Octarine core. Paparazzi made a brilliant decision to go for the Hand of Midas. Now Agnet has med his nyrte Ag DK. Scepter online as well as the Mjolnir, so he deals very well with these illusions. Хайтс левтэй magic damage resist насрандэр presenting opportunities for him. лос I цахан feel like I'm not even sure what are they waiting for. Like the only thing I can see is like the BKB black hole, but Tiger had to use buyback in the last fight, and he still couldn't get a black hole off, so he's never gonna get his BKB before the next fight, and he has to try to fight. юм лихэндээ physical damage, magical damage аль аль энэ дийлэн. And right now they have to try to find like openings, they have to try to ideally bait with the Venom. I think the Venom has to be a bait. You go in, let the enemy. GT-ийн шахаад ирчээ. And then you die. Даю bomb гэдэг скил шовгоороо хэрэгжилж болно. Очоод өрөвдөл. Extreme Gaming have proven time and time again. Өмнө нь бол бүр гоё болцдог байсан юм байл шүү дээ. Шовгоо өдөртөж болж малдаг. Болдог байсан юм байл шүү дээ. Одоо л яг зорилт газраас нь хөвлөж чадахгүй. За маш гоё таардаг өвгөл GT дээр damage нь хүрэхгүй байна уу? Овон black одоо дэгсэн тэгээд Beastmaster нэгд Хөдөлн нөхөх үед барыг цусан дүүрч мөрөө. танилдаг болжээ Beastmaster. За ийм нөхцөл бол зарламаар санагдаж байгаа л үү дээ. Нэг хүн дээр шууд black hole-ыг фокуслахад алж чадсангүй шүү дээ. Одоо яах юм бэ? There was a pretty decent chance that they had a Болчих хэрэгтэй. They thought that they had a pretty good vision there to fight on their terms, but just too far behind. Maybe if they were another 10k goal, they had another 10k goal, they would have killed the Beastmaster before his teammates arrived, and that could have been a different story. A very valiant effort indeed. As the French Амгалж чаддгүй л авлаа та. you got really no other options. Бүгдээр Grandmaster дээр баатраад Now авсан. it's in America the Papa Roach. That was their last resort. I They're like that. suffocating. The Papa Roach. Yeah, it's a music reference. Don't worry about it. The buyback now from OG is this one really has to be it. But now they're without Black Hole for another 90 seconds. Well, even more, 110 seconds. Ранта жоохон бодох байж. Зөвхөн автгуудаа авчиг гэж хэлхээсгүй байж. Their passage into the group stage guaranteed, right? Of course. Эдгээр хожиж байгаа ш extreme яхан бас. Даруухан байна. Би buyback-ийн гот гараа авчиж байна. Одоо энэ DK ч 25 өрөнгөт масаар нь станд угаад шүү дээ. DK-ийн PL илүүшгөөдөг бол бүгднийг станд чаас. Dota's kicking off in this stream now. JT Эсвэл swooped into popping the BKB. Эсвэл апком Further opportunity to Тэгээ нэг 3-ын armor range нь be a attack range нь 20 дээр with an analogy though that allows them back into this game. You know, it's Яа JT. JT just freaking roared. арч штэ. Blink, BKB, Black Hole. That is their ticket. Дэний 3хан зэрэг гаргахын тулд Roar ирлээ. They are currently Гараа in авчиж Brazil, байна. So they have to wait their За turn угаасаа until Roar-ын BKB is cooldown маш completed, бага. and they're gonna be able to play. За минутын No, дотор in Roar a гараад ирчих. Monopoly, it's actually better to be in jail so that you don't have to land on your friends. Харин дөөрч юм бол 30 секунд нэмээ хасчдаг өст. You've got really no reason to move around the map. Nobody one wants to Тэр land 20 on секунд boardwalk. дотор Roar-тай. No, man. You Тэ. land once on boardwalk and Докторын тоход нэг 20 секунд л уншдаг юм л. Oh, За сейбийг харцсан. yeah, there's no way out of this one for him. I think Roar-оос хэрэг дээр ийцэн сейбийг бол зүгээр алчнаа. Godlike now on Сейбийг орсон сэргээр орсон дээр. 10-3 and 7 JT though having one hell of a game Winter 5-0 and 13.
That was the Өөх энэ ч одоо бүр агнема билисинг болгож байгаа. bankrupted out of the game. Yeah, JT is the one that has what? Ламна tier 4 айтемнууд. Why Mayfair? Why not just Boardwalk? How do you know? Mindbreaker. Most expensive one. Grab alley гэж байхгүй болсон юм уу тэр нэ Томон дээр. Тий. Хүн өөрөө дарж орох юм уу те тэгэхээр Том руу. Хүн дарж орж болох юм шиг үл өөрөө л орж гарах юм. Андаа ингэ өөрөө. Тий. Тэгэхээр Том бол save гэсэн юм байхгүй юм бол. Яг Томбо тавихтаа л хүнээ дотор нь шууд оруулаад тавьчих болно. Хүн дээрийг кастлаад. Юраги дайбек болсон. Олтын цэцэг тавь. За дуусчээ. Юрагич. Нэг ч доод байсан гоо тий. Хаарлан хүн болгонд дууссан юм. And Seb's going to throw in the towel. Oh, gee, they fall in game number 1. As the side of Extreme Gaming absolutely dominate here. 6-32. Oh boy, Winter. I don't understand what the Venom is meant to do this game. If he's building like as a carry and older kids just do damage, Вискос дуусчих. Тэгвэл because the drop that becomes and then I just hated яга мен да. Secret 9 band 2. they were all turds. So of course they played video games instead. Look at how that turned out. Never quit your physical Secret sports 9 банда амар зодолцсон. Өөрсдөө баачтай өө наавал энэ да. The Bloodseeker pickup not Doom outstanding after from Rubik Bloodseeker. after This is a man. Chrysalis special. Into the Doom lane feels pretty stable. We've seen Bloodseeker handle that lane pretty fine before. Crystal-ийн сайн тоглох баатруудын нэг Bloodseeker carry дээр орж ирсэн. Can feel a lot nicer. Doom эсрэг бол гоё сонголт болно. Wondering if Team Secret will find something for Puppy that lines up. Ench already banned out. Chen perhaps could be a decent play, but Chen into Doom is always awkward. Энд хоёрынх нь эсрэг бол хийлдэ явчин. Дүүмээсээ бараг фрешер мэдрэхгүй шахах. Penitence play Chen is pretty nice. Тэнгүүд гейм дээрээ Дүүмигээ рафчер хийчих юм бол Дүүм чи одоо Дүүмцэн хоёроо дарж марч хүн хөөх хэстэй баатар хөдлөх хэстэй. Тэр хөдөлгөөн байхгүй болохоор их хэцүү хүн тусандаа. I was really upset. Like I was like in grade 3. Өөртөө балаад ацаалахаар медусагаа гаргацсан юм байна. Тэгэл балаадын дийлдэггүй. Каренуудаа вандаа. Void байж болно. Oh, you did not know how much angrier I am. Ан бандсын ах. When I was young. You Чи angry I could get as a kid. I Чи яд юм бол. bottled up as well. So I was just Саулын үйл алчи авчдаг хүмүүс шүү дээ 9 бандаас. I'm glad to hear there's been some improvement. За яг энэ пачныхэнд бол watched him play for альчидийн Дүүм зэрэг өгчл ямар шансгүй байсан юм бэ? Тий. Зүгээр зогсох хэрэггүй. I just wanted to play basketball. Цаанаа л нэг айл нь илүү фармж байгаа даа гэж бодохоор. And that is a core memory that's never left me. Тэгэл Like now I'm just thinking about it. Now I'm Төгшөөртэй. getting so upset. Thank you, Michael Phoenix. You missed my birthday. You bring up childhood trauma. Oh, And now I'm just stuck. What are we looking for in the bands? Ban the Chen. Ban the Chen 9 Pandas. Oh, we're gonna bring up birthdays, Jonathan. Someone didn't get me a birthday present for my birthday. So what do you expect me to do? Mail it from here into Australia? You know what customs would be like? Just leaving the Philippines? Someone would take that gift, Mike. It's not gonna get to Australia. I'd be gifting someone in customs. Be realistic, Mike. Be realistic. Fourth ban out. Are we gonna see the Chen ban? Oh, I'm sorry about your basketball, John. За өөр бан дээр Primal Beast-ийг бандж байна. Enchantress Primal Beast. Ban out. За түрүүн бол Enchantress-аар нэг самарсан гэсэн дээ. Papi. It would Тэрийг нь гаргаад Primal Beast-аас нэмээд гаргацсан. that would actually, you know what? That would be pretty funny because it would be so damn bad. That would be pretty funny. I'm pretty sure you would probably crush me anyway. Team Secret-ийн бангууд ч бол учиртай санагдж байна л да угаасаа. Bloodseeker эсрэг. If we ever get Storm together бол маш again. гоё сонголт But байдаг. that's right, Mike. It's all done. Done and Аяг Blood dusted. Rage You're looking for the нэгдүгээр last скиллээ thing, өмсөөд өөрөө зөөлөрсөн байгаа үед нь Storm өсөрч орж ирээд тоглолтын ямар ч үед цолоодох боломжтой. Цолоодгүй маяг хэд хамаг HP гэнүүрээд. Take that for themselves. Let's get serious, Jonathan. The next pick phase is coming. Хөхөөс наагурлал гандаа. Pandas, you called out the Chen ban if it was going to come out, and they still have the opportunity to get rid of that. Though I do agree, like against the Doom, it's probably not too advised to go for something like a Chen. Just makes it a little 3 дахь бангийн сонголт Wind Ranger. Like I feel like going for the weird penitence and aura build. Яг гоо 9 бандаас бас тоглолт л доо Midlane дээр Wind Ranger тоглоно. Carry дээр бас Wind Ranger тоглодог. Deal with Doom, but it's also Илүү өдөлхүү тоглосон баатрын л гаргаж байгаа юм I'm Secret. wondering what 9 Pandas will get for Ramses because
I'm sure you ban out Deuce's Storm and Wind Ranger, a couple of Ramses here in a Kiyotaka special, but Nine Pandas has access to their. Let's see, Alchemist is still on hand, Jug is still on hand as well. Jug core against Bloodseeker is not that bad, although Rupture can be annoying, but Omni Slash is always there. So you wouldn't really mind the Jug pickup here. So we shall see. There's a solo hero, the Shadow Demon comes out. Another one of his favorites. Does have a lot of impact on this hero from the times we have seen him. Obviously, the disruption set. Хаанбанк ч Shadow Demon оруулж ирсэн. За Vlad дээр бол Demonic Passion орж ирээд. Ландраас төвхтэй байдаг. Vlad ч одоо Nullifier-т контролдог баатар. Өөрөөсөө Nullifier-тэй Dota-гийн ганц баатар байна уу? Агнимарч бол бүр хоёр шнэлээ фаертай гэсэн үг. Saturation-аас нэлээд удаан. Зарим багууд ялангуяа quest дээр бол бүр байнга шахуу дараад байгаа харагдсан. За Puppy special өөрийнхөө гарын баатар. Чэнийг оруулж ирж байгаа байна. Stop game дахиад явах боломжтой болсон. Чэнтэй game. Ер нь давуу хурдан авчих юм бол. Түрүү 16 минут дууссан гэсэн энэ тоглолт. Илүүгээ аваад эхлэхэд бол хурдан дуусах боломжтой болсон. Чэн орж ирснээр. Энэ тоглолт бүр рекорд ивдэх гэж үзэх юм болоо. There is some threat, but overall stable start for Secret there at the very least. Let's see. За Snapfire core байж болно гэвэл тиймэр оруулаад ирж байгаа юм байна. Тиймэр орж ирэхээр бас carry дээр янзын баатруудыг блоклчдаг өөдсөн заал ялж явахын тулд хүмүүс гэж Monkey ч юм уу. Monkey бол мандуулсан байгаа юм байна. Орсаа гэх мэтлэн баатрууд. Monkey-гийн Атангууд Blood авсан юм шүү дээ. FBZ is probably taking this off lane, but Armel can take it mid depending on the matchup. За одоо нэг альчийн орж ирнэ гэхээр бас лейн дээр нэлээд ханаас болох болсон. Carry жуг орж ирж байгаа юм байна. Nine Pandas core against Bloodseeker is decent. Laning into the Timber Saw is also all right for a jog. Шигдэрч нэг зүгээр comeback хийсэн шүү. No direct counter for the Jug either. So you should feel fairly safe here for Ramses. Nothing like Enchantress into Wind Ranger. Apologies, Jonathan. I don't mean to interrupt you. I've got to check if I'm still robotic or not. So, hello. It's I know you can't tell, John, because we're not. It's not. I'm not robotic for you, I believe. Hopefully, I'm not robotic anymore. Shout out to Trent for keeping tabs out, letting me know if it's fixed up. We love you, Trent. Which he may not be able to understand if I'm still robotic, but my love is still there. All right, I've got the. I believe it sounds good. Well, there we go. Happy days. No more robotic mic. Very good. I was getting very scared about losing your job to the AI mic. Thank you for taking it away. Beastmaster банд чинь ихээр. Final ban to come. Timber Saw-ыг бол мэдлэн дээр ирж магадгүй л гэж үзэж байгаа байна энэ бандаас. Timber Saw мэд дээр. Final bans to come. Team Secret. 18 seconds reserve time left to think about this one. Looking for a mid. Timber Saw дээр ямар ч асуудал үл юм шүү дээ. Жүгийн лейнээс. Deals with most mids well. What's the one mid you wouldn't want? Зүг зүгээр явчихаар юм байна. Don't have the best lockdown in Team Secret. So any of the Spirit Brothers. Snap бас core байж болохоор байгаа. Team Secret-д бол ямар сонголт хийж болох юм байна. Баг гаргасан. Баг колон Batrider мэдлэн дээр. Batrider бандчаар Timber мэд байж магадгүйгээд. Амирхандаа offlane бандаад байгаа юм байна л да 9 бандаас. Snapfire for Yamich perhaps. За Secret-ийн сонголт төрүүлээд орж ирнэ. Харж байгаад Kiyotaka сонголтоо хийнэ. Цаадгач Tiger бол байсаар байгаа юм бай. За Lion.
Shadow Demon-ы гоё counter байдаг. It's your boy, Jonathan. The lion comes out. Look at that. Дээрээс нь жаг дээр эвгүй хийх сараад ирвэл эвгүй дээ. Lion is 100% a hater hero. This is what Нэг тим юм дээр болорч гаддаг батар. I realize now when I play Lion, it is a hater hero. Yeah. It's a hater. Lion's just hater. He stuns you. Дөрмийн лайн демодын шалгуудтай явах юм уу те л энэ дээ. I like this. I respect this from team. За дөнгө сайхан. Клинкс яаж мэд тоглолтыг харж. Оо, мид биш юм биш үү? Kyoto мидлэн дээр Rubik. Антарс 4-ийн клинкс. Last pick орлоо тэрлээ. Клинкс дарахаар мидлэний клинкс болов гэж бодсон. За мэдээж бол Чэний бол counter. Цэргүүдэн шууд идээд явчихдаг. Rubik мид гэдэг нэр сонголт юм болоо. Тэг хапч одоо эхлээд клин сарч дараас нь чэйн дарж марчдаг хүмүүстэй. Тэ. Гэхдээ дүүм клинк хоёр эсрэг гэхээр болоо. Байгалнаар хэсгүүл юм байна. Оруулаад ирсэн жанглаа. Нөгөө нэрхт нь нэг нь идэл нөгөөх нь идэл ээжтэй идчих. Зайгаа аваад клинкс бас нэлээд холоос идчихсэн юм шүү дээ. Cast range. Тийм байлаа. But at the same time, for around 2,000 gold, maybe a Kai would be better. You know, maybe an equivalence early on, right? Like it depends on the priority here, or the side of Yotaka, what he wants. So, who knows, Mike? Who knows? It's fun though. It's fun. That is true. Why not both? Both would be the ideal, but you never get that far early on, Mike. We'll see. I would lean towards Secret on this draft. I'll be real with you, although this is not 9 fantastic barьдгүй юм аа. bad Chen game. You already picked Chen into Doom. Now you have the Энэ Godlike Streak-ийн odds нь адилхан байд юм уу тий. and can hunt you down quite effectively in the jungle. Адилхан гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Yes no no. Тийм. Тэнцүү байд юм аа тий. Тийм байл. Одоо би гарах магадлал хамаагүй баг гэж бүүм үү тий. The clinks will set the tempo. Like it is a support pick, but this here is the one that buys you Гарах space. магадлал нь бага. And if it goes unpunished from Team Secret, Think can get out very fast if you're Lion and Өмнө нар yes нь юу байсан баг шүү. Баг Баг гэж юу? тий баг хавтай байсан баг шүү. Тийм үү? Тий. Нэг хэршлэн гарчаад байт юм лээ шүү дээ. Нэг багийн илүү ангат тэр. Одоо сая гейм дээр жишээлбэл 1x дээр Secret 8 панд яаж гейм эхлэег байхад дооцсон тэнцээг ойлгодгүй. Good 9 бандаас трөөлж чанаа гэсэн. Яа Secret дооцсон тэнцээг эхлэдэг байгаа юм бэ? See, unfortunately, I've played a couple of mid-Rubik games unintentionally, so I have a. Дөрвөн баатар нь smoke гэж яваад айлгаа jungle ороод ирсэн. I think a Snapfire matchup is. Small camp бологлоо эхэлж байгаа юм байна. Заавал бологлох хэрэг юм байна уу? Юунит бол хоёр иддэг, цэргийн иддэг баатар атсан байлээ сайхан. Дөрөв зэрэнгүүт нь л идээд байх хэрэгтэй юм шүү. Scatterblast will hurt you. I'm wondering if Kiyotaka will want a value point in telekinesis, because if he goes full greed, 032 is really decent. Added attack. Crystallis. За гарын хэдийнхэн л нэгдээ хэрнэ. Сайн тоглох баатаруудын нэг. Дараа Monk-ын солигдоод. Энэ сая янавцсан юм Тэгсэн анилсан. Йоо. Гайхалтай шүү. Хасаа үддэх юм байна те. Шатаж магадгүй. Шатчихдээ штэ сайхан. Апиг бол нэгэ аваад эхэлчихэж байгаа юм байна. Огоосоо орлон гоцшаад. Өдний идэхэд хоёр баатар бэлэн байж байгаа шээс. За лэндэ. Нэг өгч удаашруулж байгаа. За энэ чи зүгээр ч удаашруулахгүй. Өөрөө зогсох юм бол attack speed авна. Тий, багийнх нь өөртөл хурдан зохиж болно.
Шууд хангаагаа идэл мэр бол. Those were fun days. Эхнээсээ We'll үгзэтэй see. эхэлж яарч. We still have some funny interactions. Pulverize is still Скаш the biggest дээ funny one, but you don't have that here. Тагаад лейн бичлэгт нь боломжтой болсон. Puppy range-ийн найл хооллого. On the Doom and Clink's lane Амжилтгүй. against Chrysalis and Puppy on that Огоныг Bloodseeker Gen. сайхан дэнаа He can явчихад trade favorably very early гоё on. яадаг да. Ялангуяа сайд лейн дээр. Don't have that much armor on Puppy. He does have Нэг some range-ийн fight дэнаа to гэдэг бол stay маш up. том зөрүү гаргадаг. Will still get out traded even with the penitence here. Again, it's not the safest game to go for Holy Persuasion. What would a Doom and a Clinks around with a Death Pact and Devour? Not going to get the maximum value from just Ой farming цаанаасаа to юу get манайх out. манайх бол It should арай lead to a жишээ. much more stable lane coming through for the side of 9 Pandas. Like this is just not that sustainable for Chrysalis until level 2 tourists. энэ таанаас авах. At that point you can start to play better. 18-аар уг нь I'm very curious if Puppy goes for Divine Fate. үзээд байхад л орж иж байгаа дүрс мөрсөн. За цаас гацалт бас байгаад байна. Коммент харъя да. It's tiny at level 1, but it'll help you survive. Коммент руу нь лаг маг гэсэн юм алгал байна да. See if he does want it. Mid lane going like Kiyotaka versus Armel and hold that door bottom lane. No blood right's not gonna land anyway. За range-тэй дэнайл болчихж байгаа маань Crystal's дахиад нэг зэрэг авч чадаагүй. Plus mid lane Armel. Хаймыг хүч чадаагүй. Very even affair. Like 5 for 5. Голын хоёр армил ингэж ихтэй найтай баймааргүй юм да. Rubik ч бас одоо түрүүчийн DK-тэй ер нь ойрцоо төстэй. Fadeball хийж гаад тагтай байж хасдаг учраас бас Deny гайг өндөр өвчтөг л баатар штэ мэд дээр явахаар. Чинч Kiyotaka дотоо Deny-тэй. Once level 6 Snapfire is online, the Rubik is pretty susceptible. So you do at least have a way of cancelling kisses, unlike the Tinker, but you're still going to be in a lot of danger if you get caught by a rogue cookie of Armel. Yeah, it's still going to feel pretty rough. I mean, Өчтөр 9 бандас зүгээр нэг comeback хийдэг чи юу ямар баг вүлээ. This is pretty stompy from over. Жогдоод бол үзлүү. Байсаа бас. A full creep wave gone for Kiyotaka. It's Late дээр юу жогон дийлэндээ гэж чад. Big trouble. Дийлдэг штэ. Let's chase him down. Yamich will eat the fairy fire, but Ramses За first league дээр 9 бандас. to go the way of Ramses. Ramses аваад ихэсэн гойлын дэвчсэн. But sadly for him, he's a couple seconds too late for that first blood bonus. Miero though, I mean he might just be the bonus. Chrysalis is moving in with the penitence out from Puppy. A lot of damage being dealt. But he won't go for the dive past the T1 obviously. Хоёр алхам хийгээл нэг зөхөөгөө өгөөд штэ. Хойноос. Галзуурч дээр бас нэг баатар улаацсан. Plays off that added attack speed very nicely, maximizes the slow. You can start to get aggressive for Secret as we approach that level 3 mark. Level 2 Tourist being up. Pretty nice spike in lane for the Bloodseeker to play with. The one pertinent issue right now for the side of Secret is that top lane. This does not feel great to try to control up the jug. You can sustain through a lot of harassment from the team. As long as he plays around with that spin well, it's not going to be a major threat. Shadow Boys нөө хэд оролцсон байна. 5 дахь оруулаад хэсэлсэн. Not something you'd expect, but there is a lot of magical Гилийн орлого зөвлө явсан юм байна л да соолыг. A couple of stray shadow poisons onto a Timbersaw, you're not Crunch damage хангалттай байсангүй. Absolutely not. Very, very strong performance from Ramsey so far. Yeah, a better time than last game to say the least for the man. Bottom lane. That's where all the action seems to be at. Chrysalis landing a nice blood run to Miero. Tara is still trying to apply that pressure as the Clinks just at level 3, but look, the lane is somewhat slowing down with Puppy just constantly providing Chrysalis that protection, and he does go for the level 2 Holy Persuasion, so he's just keeping his creeps very far back, but you see the creeps he's chosen. Very important demon killing. Дэмж гаргах сонин killing бүр даамал болохгүй. Тэгээ Rubik-тэй хүн алхан сони юм байна. Тэнгүүтээ дүүмтэй, жуухтай, лейт-тэр импакт гарч ирнэ гэж. Яг нэг secret-ийн хүчтэй тайминг дийлэхгүй л гэж таарах юм даа. Жүгч бас энэ олон саамны эсрэг. Замхраа алга болж шít. Тэгээ omni slash одмон таргет дээр л орох тусмаа баг даймаж үзүүлнэ. Чэний айрам гэж ярьдаг. Дөрвөн jungle creep гэдгээр дээр ороод ирнэ.
тэрний a little bit early for the tier 1 tower. тэгэхээр скил кулдаун байвал клинк цол 2-ын идээд. Going to be targeted. Solo is going to be here. Here target already committing the telekinesis. Арвилартай. Скатролоос таваагүй лиш рейдраа тоглолт. Just going to cookie away. Рубикэд өндөр левелтэй скатролоос төгөхгүй. Харин тэр санаа юу? Ийм баха. Өөр лиш рейдрүүдийг авах бүр ямар ч үндэслэл байхгүй шүү дээ. Ваар тас. It's pretty broken, honestly. I have a lot of fun with that in Turbo. It's so fun. So like plus 150 is going to mean 375 Армел damage. за шууд Моргенсэр бууцлаа. Киотака. За эцсийн мөч соологийн болдог орж ирсэн. Яамич доорсны бэлдсэн гранач хитээд кил амжилттай. Зүгөөдлөөд байна. Гоё өдгөө месаа сая. Тэр хооронд Антарес стоор дахиад унчлаа. Хоёр дахь удаагийн уналтанд Рубик улагаад Сантарес өгсөн үү? Ориг. Рубик улаан гутал мөөс биттэй. За наадах нэгч. Хорд тэнцүү өхөл. And they're starting to get a lot of room out to farm. Like Crystallis already at the phase boots. Лишрэт тийм байд. Армел хөөрхөн санаа явсан тий. Яг боссныхаа дараа 3 касткууд арахад бол лиш рейдрэл үгэж таарна. Рубик энэ юу вэ гэж. Ямар өтгөө. Oh, Ramses. Oh, he tried for the TP out. He's not going to Юу ээ. Яаж алч байна. 6 дөрсөн темпертэй лайн тэгээд алчхаа. Харахугаас хикс ороод ирсэн үү те. Кристаллистер дээр. Ее, ямар амар диплок ёо. Тэгээд фэйс анжиж гараад. Эпициг роташн систем миророо зөрж дээр. Гүкиний стан дээр скадр пласт тэгээд армел. Цаарса 2 скат пласта хийвөөгүй л ширээд дарж байна. Пик. Энийг яаж мэдэх вэ? Пикээс ойрхон байвал. 3 хацсан скат пласта алдахгүй бол гэж үзэж байгаа юм да. Өгүүлээрээс л ширээд рэл өгöd. Айн пандаг цаар хүрхээр хамгаалъя да. Тэнцүү уцсахаар гайхаад нэг орж үзсэн. Ихсэжтэй байсан юм аа гэж. Энд чи илүү баг анч юм шиг. Тэрийг ойлгох өөр арга байгаагүй. Surrounded by 3 heroes right now, and Yamich might just find him in a moment. Орд сууртаа жогийн дэд орд бол бас ч 2-т яваад байгаа юм байна. Соло. Бол биш. Дайсныхаа 30,000 зэрэгтэй ганцаараа талдаад амж гаргаж байна. Үй. Үгүй. Сайн ямар сайн саалаа гэж алчваа. Гэлээ Нэг ярьсан 7 хоног. ухраагийн инженер гэдэг. Omnislash дээр хийсэн юм шүү дээ. Шууд Мортенберг хийсэн ямар буудсан байна. Тэгэнгүүт Omnislash-аас хэрэгдэрий гэж амьдрах гэж үзээд. Тийм байна. Иргэдгий болохоор дараагүй хаашаас Иргэдгээ хийсэн байсан болоо тэрийг хараад буудсан байл үү дээ. Иргэдгээ мэдсэж армел арайш бодохгүй л үү. Тийм л юм те вардан дээр харж байгаа зэрэг дээр эргэж аван гот нь шоо буудсан чинь амьд гарах гэж зэрэг дээрээ слаш хийж үзсэн юм шиг байна та. Яа тэгээ Рубикт бол байнга л шрейдер ганц авсан л шрейдрээ бэлгэлчээд байна. You're not a dad yet, John. You can't just make jokes like that. That is true. 7-1. FVZ. Just secret stomping for the most part. 3K lead. Энэ одоо Тимбрийг дүмдэнгүүт нь глоб дарчвал яаж алах вэ? Глобо ямар глоб? Глоб гэн hand of god дарчмууд. Бүр баг дүүнсэн тааригдаж алж чадахгүй юм шиг харагдаад байна.
so much weight on Ramsey's shoulders this game because the safe lane is probably the only lane. Kiyotakaгийн үед бол Black-Tree авч тоглож байгаа юм байна. The off lane not really great. Damage гаргал нэлээд нэмэгдэн л дээ. He's playing a Doom. He's nowhere near the Midas yet. And he's ганц гоо явж байсан жугэн сая хоёр дараалаад амрыг уучваа. They might fight now. They'll see Puppy here with Untades. Yamich there as well, but it doesn't seem like they're confident to try and go for this. I do like that Secret still respects that outfit. Yamich. Not willing to give in too many big openings here. 5 зэрэгтэн цэрэг болоогүйтэн цогсоо. 5 дахь цэрэг нь болоогүйтэн. За энэ дээр detection байхгүй байна. Дарис. Нэг центаврын нэдэнгүүтээ төрсгөөтч үзэж байна. Энийг өгөөчдөр ярьжсэн те. Rubik нь оргуулдаг аваад. Яавал яах вүлээ гэдэг юм ярьжсэн. За торлдог heel troll оруулчлаа. Дахиад хоёрч. Голдон оруулж. Энэ яах юм бэ штэ? Одоо chain center оруулж явуулж чадсан штэ. Аха. Rubik уруулангууд мөнгөний аавн те. Chain буцаагаад авангууд ахаа мөнгөний аавн. Зүгээр ингээд abus farm хаашаас. Одоо ч нэр ийм болчоод chain нэр аваад байгаа те. Тийм chain шууд уруусныхаа мөнгөний авч байгаа штэ. Тэгээ харсан. Тийм бэр хоёулаа мөнгө аваад. Хоёулаа мөнгө авч. Балтай. Нэг зэрэгээс хичнээн мөнгө авах гэсэн. Тэгээ гол нөгөө зэрэг амьд байгаа гэдэг үү? Тэгэнгүүт буцаага chain уруулангууд нь хилийн зийдээд бүр цаваарсан юм байна. Шууд мартмэргээс бууцсан да. Rubik дээр rapture хийсэн. Тийм бэр chain гарахаар гуулж байгаа хаа. Тэгснээс нь гараад явцсан. Сентри зоогоод. Kiyotaka орчоо. За тэнд бас Animal-ийн cookie орж ирснээр содо дээр kill амжилттай. He does move in on his own. He'll be able to get away with it as they will not dive in yet, but FBZ eventually wants to go for this. The Clinks will be okay. За ягийн тоглолтоос гээд дүгнээд Secret амар байгаа гэхэд бас хэцүүч бадаа. Авчтраа өвчиг бараагүй баг. They are out of a creep wave, so they will retreat at least for now. Back off. They managed to hold on to the finger of Yamich. They've still got that burst. Extreme хоёр явуулж байна одоо. Inside of team's secret. And Panda's smoking a bot. Kiyotaka and Solo looking for something here. Jump in. Oh, FBZ. He's a nice kill. Rubik ирсэн. FBZ дээр хаваа өндөр дамж үзүүлсэн. Урдаас нь гэлинг сарж ирж өстөвдөн. За дахин нэг тембер жаа ихтэн. Гой зогсоосон Solo. And he will die. That's a great kill for 9 pandas. За энэ хэрэг хурдан дуусах юм бол тэр Beast Ghost Quest дээр алцгаараа чинь да бик. Паркинг Медус орж ирсэн байна. 2000 юм void. Бүр гоё фармлч юм шүү дээ. Genesis скиллийг аваад. Kiyotaka cover. За түрүүн зоосон сентри шүү дээ. Тэр рүү орж ирээд манаад гэж байна. Maybe just forgetting the ward was there. Анаа дэрэн. Тэгтээ мөгдөггүй. Харт. Рээлж үдсөөрөө таарл. За армелас өөрөөс нь авч магадгүй гэж шууд лишрээ дээр дарцсан байсан. За скидээс хойсон ч гэсэн харин. Папигс грэпэт юм уу? Өөрийнх нь Kiyotaka-г оруулсан зэргүүд юм болоо гэж бодсон. If you can get away with 203G, good god, your enemies will not have fun at all. They will hate you. Тэгвэл хараа chain-ээс нэг skill авч хитээшэнд оруулаад цагаад сэлчих юм шүү те. Харин тэгдэм болоод гэж бодлоо ч цаа. Яагаад гэвэл арай л өвпилтэй. Өөр skill авчаад байгаад нөгөө нь байгаа лээ. The trap map тэгдэг шүү. Тийм те. Track mean эдэрсэн. Өөр skill авчаад байгаад нөгөө нь оршоод байгаад. Because you do have a jug and you have a doom on your end of things. Or even the mid Rubik does scale very effectively as the items do come up. And especially the levels of course on the Rubik very. Зандаа шүү demonic par George руу haste руу ажиллахгүй Mortimer кейсээр бууцсан. Rubik дээр хангалттай дамж байсангүй. Тийм бранаас наар дэрсэн байгаа. Busy
Solo, За нэг муу however, position looking to тавыг go down. ямар их юм Armel is шалтсан бэ? rushing forward. Miero, he's looking for a doom target. Rapture хүртэл He хийчих won't байна. find one. So only one hero being lost, and that was the Shadow Demon of Solo. Good sacrifice inside the 9 pandas. And just allowing a little bit more room out for Kiyotaka, giving all the space in the world for Ramses to play with his Battle Fury. They are allowing themselves Ramin to scale up. Javadi. Their greedy playstyle is not being punished as hard by Secret. Yes, they've got the kills, but it's not in the course any longer. And the room for 9 pandas is huge. They've got the blink on Miero. Go for the smoke play here. Chrysalis is where they smoke towards, but Chrysalis seems to know that they're probably smoked up because there was a Fade Bolt from the high ground on the Rubik. Антаа гэнэ. Omnisas шойруулж болно. Chrysalis does back off the right moment. Solo is rushing right towards him, gets vision down. He's gonna see the exact kill. Тэр армел за гой кил олоод авсан 8 пандас. And Armel is just gonna melt. Өөр тийггүй том кил. No doom even necessary. Армел dominating streakтэй байсан. That's a much bigger kill. The streak on Armel, it's much wider. They get that kill. They slow down that Snapfire scaling up. За ерөөс нэг хүн илүү аваад айлынхаа. Push here for Ramses. Again, Visionээр гоё байгаа юм биш үү? Дээд лэнийг бол битүү хянахаар 3 хаар заасан. Starting to move around as a unit once Miara has some items to be ready. Гурвалжинг нь хянж байна. Дээд лэнд 2 чварттай. Necessarily get too much easier for them as it scales on. За дахиад гоё тааргад. Статус дээр дүүм. Гүйцээж чадах юм болов уу? Демоник фаржаас хийцэх байгаа. Чэний хил орж ирснээр Блацикер амьдрчуу да. За билэгдэж ороод харин Kiyotaka цаана. Хоёр скил хийгээд авлаа. Бараг амьдрахчээс энэ Blazickerийг гүйцээгээд. Лайныг бас гүйцээсэн. Мордом гисэр буудаад соло тэнд унсан бол. Антарес дээр Атошид бариад авсан. Кукиний ста Армелийн дабл кил. Locking down on Tardes. And ultimately in the end, Үзээтэй шүү хоёр баг. 2 for 3 trade in their favor. Mind you, they do lose their position one Килийн Bloodseeker, харьцаа. but it does seem like the net worth swing does go Team Secret's way. Нэг ялгаа гарахгүй байна. Дүнтэй учраас network барьсан. Хоёр ирээр дээр hoop stop. Дахиад Cookie ста. Omni slash орж хоёрыг бүтээсэн. Йоо. За актив core дээр бол амиж хангалдаг юм байна. Дахиад demonic parts амжаас тохиж гүцэргүүл өөрөөр авчт болсон да. TP аваад бол амжилттай байна. Одоогоор TP эргээ TP тэгээд бол зогсоох юм байхгүй байгаас Team Secret. За яванда Blazicker's Baаш гарч ирж болж байна. It's not a win for them, but they are gaining momentum back. And that's a big swing back. Losing Kiyotaka does equalize it a little bit more for Secret. Энэ олон бахан target spell-үүд зориулаад EPC. Дотоосоор авч байгаа Miro яаж байгаа баригчдаа. Дагэртэй дүн. Атостой армел зүгээр. Энд дүүж чал барилгаа хийгээд байна. Оо ямар засваргүй акшн гараад байна. Наач итсэн. Өргөөд наашаа татсан байгаа. Амана дрейн нүртэлтэй амиж ирж байгаа. Соло өөрийгөө яваад орцоо. Kiyotaka. Скадрулаас анхудаа авсан шүү. Хацтай. Одоо ч аахад яах вэ? Хараст гэнэ. But literally the Fade Bolt took out half the HP of the line pool, the line here at HP pool, but he still survives. Yep, it's barely, but the threat is there. And with a blink for Kiyotaka, with a shotgun on him, you can look for some solo plays. Get really scary. Kiyotaka's going all in on the Dagon. Белактри аваад дагван авч тоглож байгаа юм. This is the Kiyotaka. cowboy build I enjoy in Turbo. Would never would I've ever thought I'd see this in a pro game, but I appreciate you, Kiyotaka. I see Kiyotaka. I like it. I appreciate it too. Maybe you could have gotten a bit more value with a Kyle, but who cares about that? За цааш хэзээ ирэх юм бол. Kill everything, Mike. You don't need it. You don't need your Fade Bolt damage reduction talents as well. Who's supporting here? He's a core. За би одоо гарыг даа. This is level 20 and probably level 20. Би гол нь 20 talents, then you're pretty happy. But the 10, ha! Let's get the skill point. Аха. No point. So I mean, you become all a Rubik seriousness enjoyer. around.
It's quite fun as a core. Again, I don't necessarily mean to play it core, but it's quite fun. The side of 9 Pandas are also having a much better time. Like Ramses has the Sanjin Ramses-ийн ангин юм. Замдаа орцсон. Нэттээр тэргүүлээд эхэлсэн байгаа Ramses. Like they're scaling into this point nicely. Secret. I mean, again, there's still Perimeter авч болж байна. 21-ийн Western бас гарч ирнэ. West match авч болж байна. Арахгүй юм шүү. Соло ойчлоо. Стик чарж байсан бол та. Яа. Secret Russian зөвхөн гэсэн байна. 9 Pandas. Авар мэдсэн ч юм аа. Мохтрын авсан. Тэнд скандээд байгаа. Not the quickest rush, but no response. Managed to clear it out. Secondary life up in Chrysalis. Instant smoke out. All eyes up top. They want to clutch Antares here. Ингэснээр заавал Timber савыг дүүмдэх хэрэгтэй болж байгаамаа. He's a sneaky boy. It's very hard to catch this support clinks. He's going to be just fine. He gets away with the free tier 1 tower, but I say free. They lost Roche, to be fair. Ганц Ghost Jungle-араа та. Орлогоос Miro дээр орлогосон. Miro. BK яархан байх үхэлтэйг эвдэрж байгаа юм байна. Энэ аваад удаагүй байсан шүү дээ. Line даагрыг үцэгээд өгчлөө дөө Miro. Агон what? Тэгээ дага авсан шүү дээ. Тэр яриадсан анзааргүй. Тэр дэлбэрчтэй шүү дээ. Бэд бот тэгээд дагон гэл дэлбэсрээд байгаа. Задраад оршихуй нугаас байгаагүй юм шиг. Yep. That's it. Nice and easy. It's a 1000 HP lion. Тэгснээ бүр level 5-тай болох юм уу те? Тийм байна. Level 2 бол шууд боловчлаа. Casual cloak for a glimmer cape down the line. And you just get nuked down. A really good read from Kiyotaka. It's not the trade you'd want to see, but you take what you can get, start to build up, go into those higher Dagon levels, and well, when you hit Dagon 5, that's when the fun begins, Mike. That's when the fun truly starts. Лагнийн бол гараад ирсэн. Antares эндээс гаршгүй. Тэс 3-гийн stack-ийн параж маарлаа. Antares. Өөрхөн дөрсгөө чагаал очиж байна. In 9 Pandas though, again, like you look at Ramsey's farm, he is escalating. 15k net worth on the jug, 3k ahead of Chrysalis now, and he's got the Ags up, so Swift Slash is available. Яг иймэрхүү дотоо төвхтэй дэш айл нэг. We shall see. He has not queued up an item yet, but he's doing a great job on this. Энд нэг дөрсгөө ч юм шиг задгаад тоглоод ахаар. Шийдэхгүй байх хэцүү. Тэгээ шийдэхэд ахаар өөртөө хөдөлгөөнөө хийж чадахгүй. Доор соолог бариад хэлбэрхэн нэг гэл. Яам шаагиртай болцсон. Дахиад яваад иж болж байна. This kind of revealed the position of Team Secret, which is probably more valuable than his own life right now on the Shadow Demon. Nothing's happening for him to be alive anyway. Update, by the way, Ramses is going for a Skadi. Oh, he changed again though, Mike. It's a sacred relic right now. Miroгийн BKB төгсч болоо гэсэн маань үнэн бүр огцны гороошлаа татсан. BKB нэлээд завсар. Гарсан юм байна шүү дээ. Yeah. I dare say you're right. Ramses. I'll be okay. They can't. Энэ тэр нэг унах цаг бол болсон баха. Хараа л удаа. Орчлоо. For Team Secret now, it's less about a Bloodseeker versus Lucifer гарч байгаа юм байна да. It's a little bit awkward for Bloodseeker. It's not a great matchup for Bloodseeker. It's also not amazing for Jug. You have to be Sacred Relic шифтэлсэн. Тэгэхээр Demon Lucifer лэлгөө 3 левелтэй дагонтой. Card хүн үлээгээ зогсоод идэв. Side of that, Bloodseeker has a lot more play. I think it also comes down to how much Armel can get out. Like if he can hit his 20 talent and his 25. Авата Kidabra. Stand back far enough that he's not going to be in the Omni threat. Kidabra avocado. Avocado. Manageable. Avada Kidabra. It's getting a lot tougher as time goes on here. Oh, Armel. Oh. Jeez. Oh. He just got deleted. Antares just Armelыг бас delete хийчихээ. shows up last second with the Dagon fade. Antares болон Kiyotaka.
Энэ тоглолтод энэ анзаархаар энэ хоёр зөвхөн болцсон ингээл нэглээ энэ дэр pick officer гаад ластчтын байлээ. Дастарсан стаймдэлтэй finger дээр damage авч л баймаар юм ямич. Би лайм аянгаар тоглоод боломжтой finger дээр тавьчихсан шүү дээ. Яг 11-т 12 хүрээд авчи гэж үзсэн аа. 11 level finger ч юм бас амар удаан шүү дээ. 11 level 1 level finger. Тэнгүүд голцсон уу яа. Сара амсааран зүгээ олоод харсан юм шиг байна. Зүгнээ араас нөхөд байгаа. Зайн ойрцсон omni slash. Армэл дараалал усаа. Амил гарч ирээ дахиад онцлаа. No cancel available. The aggression pays off. He knows he can just spin TP. They don't have a basher on Chrysalis yet to get through that. There's nothing to stop it. And again, this hit and run coming out from Kiyotaka. And this is Ages авсан дээ. Ийц ашиглаж чадсангүй шүү дээ. Тэр нэтвортоор дутуулаад ирсэн. This is his choice. The Colonel's watching, John. Don't you worry. I'm sure it actually will be his choice. Fine Pandas. Having a great old time here in this game too. Yeah, I mean this is the thing with the mid Rubik, when you get to this stage where you're just bursting people down, like the scaling doesn't really stop, does it? Yeah, Octarine Core, you've got a Ethereal Blade you can go Crystallis. for. Plenty of items to still farm up on Kiyotaka. Шаарда төрүүлж авсан гэж дахин нууцсан байгаа. Шаарда авсан бааш. What else he's thinking about? Маш ширхтээ байгаа айтамтай нэгдэ бааш. Яг дайн дөрвөл зүгээр авчирдаад нөгөөт нь эргээд битгэн. Зогсоох юм хэрэгтэй байгаа. Can you get a timeless relic on Kiyotaka? Yes, you can. Maybe he gets a psychic headband for now. Once your force is up. Let me tell you, I've had games where that. It's so painful. It's so painful with that spell and food. And he does get a psychic headband. He does get the psychic headband. Of course he does. It's everything you asked for. Яг одоо энэ нөхцөл ингээд тоглогч нар тоглож байгаа үед Network-ийн зөрөг бол мэдгүй байгаа та. Pick on the guy wasn't entirely his fault. Найн бандас илүү гарцсан гэж бол мэдэх болов. Ramses, he's going to go for a run. Мэдгүй хаа. They'll avoid the earth spike of the lion. Тэгрэдэх мөл өөрсдөө илүү л ирж байгаа. They're thinking about retreating for now. They'll just hang around this radiant jungle for a little bit. Hold this position. They know the whole. Хилэн зэн Рубик гүйцэхэндээ тэр хилэнцтэй pop яс зэрэгцээ явах юм. And it is going to pay off anyway because they're going to find a double damage rather soon here for Ramses. Change farm л тэгэл даа. Найтыг бол өрдөг спортод нэг pipe map баталгаатай. Дээрээс нь delete item урчдаг те. Double damage гарсан бодлоор амжаад өгчих хэрэгтэй. Яуцчиг эндээ 9 пандас тавуулаа гол. 9 Pandas 22 to 10, but this game's in their hands now. Look at the graph. 9 Pandas is 65% favored. Secret again taking their time a little bit too much. Just нөлөөлөлт болсон. Whereas it's certainly a much better game from 9 Pandas, that's for sure. It does feel like they're in complete control of this game. Like I said with this tier 4 items, like you get the timeless relic, it's a plus. Лотосон дээр omni slash хийхгүй байх хэрэгтэй те. Тэрээс зарчилт хийхэд бол тестжүүлдэх баатар бол байхгүй болоо. Ялангуяа DD-тэй omni slash дээр бол. I love it. I really do. Тийм бірч байсан очоод өгөх болоо да. Бапи 3 муу авах болцсон юм биш үү? Жогноос өөрхөн армор нэмждэг скил. Доорантарс шууд папиг зөхөд игсэн. Шампион дээр харин Hero тэнд стандуулаад Morton-гээс зовоод амиж авсан. Википин байгаа. After-игээд яач чадсангүй одоо 9 бандас ээлж. Билдмэлтэй жог байна. Дараа тарсан бол билдмэлтэйг нь мэдсэн байгаа. Тийм ч тал мэлтэй шаардлага байхгүй. The run towards the die triangle. Antares was just there. Double damage.
leading back Okay. towards his team, so Secret will not be able to find that free kill for themselves. Secret, they are still За moving рого around the зохиод long гэсэн way, Secret trying to pick нэлийн up a хоолоор good fight. тавьчлаа. Problem is Roshan has started by 9 Ирэхээс points. өмнө унчих боломжтой байж. Antares still in a position where he could get caught with his Бараг pants гайгүй down, but байх will гээд get байна. into the tree line. Амжих гээд байна. Secret, they are getting Contest rather явж бол close. харин contest Roshan яваад is still very healthy. ийхгүй They still жоохон have plenty of сонирм time to өстэй make ч their way одоо. into that Roshan pit, but they've got to make their decision rather soon here, Team Secret. Рашана зохиод үлдчихлээ. Рамзес сайдас тулсан байгаа. Мира яваад орцсон. FPZ дээр одоо тооностой шийдэж байхгүй. Зароо дээр Архан дээр даралтын тэмцээн явсан. Рамзес авсан. FPZ Дүүм хэрэгцээ байгаа. За лотосон дээр omni/slash хийчихээ. Ориг omni/slash юм байна. Жижиг slash биш. За TP ч явахгүй байна. Нагсан ш TP-г зогсоо. 2 kill Рашана авсан. Чилсээс авсан бол тээ. За Secret-ийн зүгээс бол авбал Timber авах боломжтой байсан. Timber байхгүй байсан гэхээр Чилсээч мөн адил авчээ. 300 дээр байсан. Яа. Яг равчр өгч. Эрсдэлтэй юм гэж байна. Өнөөх нь арай хулгайлах гэж үзсэн үү те. Чакра маадгал хэвээр үзсэн байна. Андарс доор. Амьдэрч чам уу? Клепний дэж бариад зогсон. Өөрийг зөрүүлээ зогсон. Андарс дахиж нөхөөд. Амьдраад армелыг унаач байгаа байна. За ямар ч юм адил. Орхон бомбын орондоо тавтай марлжээ. He's trying to find anything to reach level 20, but nothing's coming out. 9 pandas. This is their time to shine. High ground's fairly open for them. Omni/slash only 40 seconds away. They're just ready. Secret, what are you going to do? Like, Poppy doesn't do much. His sustain's not enough to make you live through all this burst. Өргөд наашаа татсан. За лотосон дээр жижиг slash хийсэн Poppy. Тагонд дулаад оноод ирлээ. He's in with the Dagon. He'll eat the cheese up. He'll reset on the Rubik. He needed some damage. Ингээл Rubik-ээр дагаад очсон юм уу? You've got the +8% spell amp with the Kaya now. Зүгээр сайхан далдаг тоглож байгаа л хойш тийм байна. 9 вандас. It is not safe to approach the Juggernaut at the moment. That's for sure. 22-10 байсан гэж сүүл 5 килгээд таад Secret. 22-10-аас ч өмнө бараг байсан байх шүү тий. 22-7 молоо бараг байсан уу? За Миллеракс ингээ үзсэн. Рамзесэд эйжтэй яагаад байх шаардлага харагдахгүй л байна. Болоор нь өрлөлөө зохихоо. The Ags for Miaros, well, he did divert for his own Lincoln. Корих чараг соолоодоо соолооч чараг линк дарагч байна да. Exorcet-тэй голоор нь зохиж байна. Эргээд ороод ирсэн. Papi өргөө наашаа даган орсон. Миро дээр уг нь рафтер хийсэн юм. Цаашаа орж чадахгүй байна. Omni/slash орж ирээд Papi гүцээсэн. Papi just gets destroyed as FBZ now, having to deal with Antares, who does have a scythe device on the clinks. Жижиг слашаа дахиад хийгээ яваад орчлоо. Дууд нь эргээд лайныг гүцээсэн. Kyoto-ka. Monster kill double kill. Kukriста маш гоё. Crystal сөхөд байгаа. За Kyoto-гийн monster kill. Магаах боломжтой байсан ч өөрийг нь дүүнд ажиллаа. Дүүлээд асуудалгүй гараа явчихсан юм байна. Rubik-тэй амьдэрсэн юм. Одоо юу өгч юм уу? Өгчөөч. Антарис турунсан гэж байна ааж. Орчидын төсрөө өгч юм уу те? Тийм болов. Антарис бол тийшээ араас нь гүүш мөсөн бол харагдаагүй шүү дээ. Хүйе, Байбегийг нааж угаа алахгүй мó? Байбег хийхгүй болчих юм уу? Аач. Өө нөт нөхцөө. Чигслаш нөхөд. What the fuck? Зүгээр гэрдээд зүрэ Байбег хийгээ зүгээр.
Дараагийн гейм татгасан байбака. UFO boss is apparently the name they call Ramsey's now. 15 watts руу орсон. Secret. 15 руу орсон. Найн пандаг. Дүүл магадгүй да. And survive through even once with spells fade. Let me tell you, 9 pandas reset very well after a very rough game. Юу вэ? Mike Kiyotaka Tie breaker нэгээс нэгээр болно гэж байна. plays that good old Rubik mid. Оо тэё. Bobby эсрэг Virtus.гийн мэдлэнээр Scodix. Оо тэгвэл. Нэгээс нэг. Гэсгэр амар юм биш те. За энэ дээр Боб хараа өстой ганц боломжтой шиг тохоо хүн хойч боломжтой ирсэн дээр нь. За B group бол ер нь тодорхой quest бол гарахын тодорхой болсон. 9 bandаас Extreme 2-ын аль нь вэ гэдэг. Extreme-ийн тоглолт одоо юу болж байгаа юм бол чи хоёр яг ABC. Quest ч бас эвгүүрч байгаа юм байна шүү дээ. Quest бол гарахын тодорхой болсон. Яа. Ямар болов. Энэ ч яг тодорхой болсон таа. Энийг л үгүй дээ. За энэ дээр хэрвээ экстрим хойчих юм бол шууд цаашаа шалгарч байгаа. Шалгахгүй бол 9 pandaтай tie break бас ихлэн байна. Арена. Жадны damage шууд юм оноод өглөө. BZM. За багхан манатай. Гэхдээ нэг үсрэн. Үсрээд маанаг болсон. Ghost өөр дээр наацтаар. Кил амжилттай. За саяхан ороход 3000 зөрүү гарцсан байсан. Турцын зөрүү тэнцэдэрлээ. Яваандаа жоохон яд юм л доо. Black hole дээр нь хариулт байгаа юм байна. Rubik хулгайлаад Black hole ич болно. За carry matchup дээр бол Dark югисрэг тоогоод тогттой л байдаг да. За ямар цаг үед Omni slash болон Agdimнийхэн жижиг слашн дээр хүртэл Shadow Dance байна, өөрийнх нь шаардж бас байна. Шаард бүр авцсан юм байна шүү дээ Ghost. Нэлээд орлоод ирсэн. So it means that he's actually going to be pretty powerful at trading, right clicking in between fights. Цаг яг тусам ер нь. Extreme талтаа л болох болов. He's well getting ready for Seb to do Seb things here on the black holes. With of course the four-way swamp. Тэр яасаа айхтар баг. For it to really start paying off, but it's already ready to go. Seb has black hole, but is going to have to let Ghost go on this occasion. The Echo Stomp threatened nearby. Oh, BZM gets the shield rune. Let's give Sin Q Ball Lightning. It's a level 2, which makes it a little bit more. Оо, Ghost-ийн амар комбик гэж. You can see he's going to use it to just get back into the fountain a bit. Амар уу. 5000 зөрүү байсан да сая харахад. Never the favorite spell. За тэр чинь илүү явж байгаад бариулаа 5000 зөрөгт болсон. Одоо буцаад саваад ам. Тэн дээрээ. Тэгээ Void зүгээр ганцаараа бүгдийг хөөж алсаараагаад дөрвөн алчтай. За рого цохоод игэлсэн. Стримийн зүгээс өдөр болсон бас. Stark-ийн босод баатараас илүү хол хардаг. Чадрыг ашиглаж чадахгүй. Рого алдчихж байгаа юм байна. By their tier 2 tower and will not be able to contest this nearly in time. Roche will fall. It is going to be double wisdom runes at the very least. Рагаалсан гэсэн JT айлынхаа wisdom-ыг авснаар 2 wisdom авсан 21 минутын wisdom. Speaker бол илүү гарч ирж байгаа. Yeah, I mean OG are still feeling pretty good in this game right now. Storm has 8 Тас авсан энэ амар. Very strong team fight right now with the black hole. Цаагцсан марсвэ. Nima has all the auras. Оо шиггүй маанаг болсон. За шууд өөр дээр номнеслаа ширчж байна. Юрагийн.
eat an Omni Slash. Ямар сайн хоёр тоглолт болоод наа. Хоёр багийн тоглолт. Ooh, looking for the silence. Will find it, but goes just BCM. able to dark pack За in time. шууд Shadow Dance дээр TP At least try and get Back this kill on Black the Hole-оор Ghost. зогсоогоод. Active, they easily have him surrounded. Барайд авсан. Сэбид бол Rubik өгсөн байгаад бол айвал байхгүй. Job there on the side of OG. They'll catch 2 more. Not really sure why Extreme Gaming were so eager to look for that fight, Winter. That was bold. Yeah, and they were fighting into Aegis as well. Maybe they felt like if they could have gotten a quick takeoff and get out, you know, but it was quite risky for them to do that. Because you're playing against the Storm, you know, the Storm, even though the Storm showed himself mid, but Storm can easily get to the fight at bot. Yeah, especially with the bottle active. There's the Invis, so that's the 22-minute rune. OG making a bit of a risky move as they will take down the disruptor. Айлынхаа тормодрыг авснаар Сэбийн шаард. Малепис дээр айдолоонуудаас гарч ирдэг. Ер нь нэлээд фарм нь хорцчдаг штэ. Зарим тоглогч нар Enigma тоглодог тоглогч нар KP-гээс авахлаа. Айдлаа хөвлөдөг болд нь штэ. Тэгээ медас авахын оронд бол шаардад өргөлээд авчихсан байлээ. Өглөө ордон маарна л нэгэд. Оо яа чи keyboard нэр шиг л гарч. Damage actually. Yeah, you have to be careful with the spear back. That's all that. Good point. Win them the fight. Especially with JT not having that blink dagger ready. Of course, with the changes to the debuff immunity, the Blade Fury only gives you what 50%, sorry, 80% additional magic resist. So you can still be hit by a couple of things here. Just not that they're debuff immune. Smoke will break your За хойшоо чадсан. Таад нь орж ирээвэж 5 баатар дээр. За хүний шаардаар бол авраат та Пангорон дээрсэн байсан. Панго роллер явуулсан Omnis шийдсэн байгаа. Жүг ойгоо даймаж хийж чадсгүй Юраги рол дээр станд болоод унаад өглөө. Extreme зүгээс цаашаа хөөж байгаа тайгыг бас барьд авсан. Тэвч мөнгөд баригдаад. Өрөвнө бол энэ. As it's OG go looking for a fight and leave with a bloodied nose. Yeah, that was all set up by that very nice. За яг багийн дайн дээр бол дөхөлтэй Omnis slash damage гарахгүй байна гэдэг л өөрөө маш том сулдаал. За нэмээд бас том хөтөлөд болох Black Hole, Ravage бүгдээрээ дандаа айцтай хийгдэнэ. Тэнд шингүүгээд нөхөрлөөр аль-алийг авчих гад. Yeah, and then, you know, a bit unlucky there as well if you're Yuragi. Сэмжээ манай дайн дээр хийлэн хаард олгаалцаач. But still, the fight was. Нөгөө айц төрүүлээд байгаа юм. Орч хөдөлтөл таагаа. Хийлэн хаард олгаалцөө. Тэгээд баамарлцсан сорж. Гос агни маацсан. За дахиад экосейпер авчижээ. That have utility to save your supports from being jumped from heroes like Storm. За өчигөн зүгээс харин нэг авааштай байна. Айлынхаа тормодрыг авсан. Өөрсдийнхөө тормодрыг аваад. Хоёр батраш. Хоёр батартай өнгөө шаарддаг байтлаа. Таг клинсийн. Клинс хийхтэй. Айл нэг орчид окет маркет байхгүй даа. Нэгч гоё биш л. Дарк хоёрыг диспелт юм болов. Ядаж. Хэний хоёр юу? Сларк хоёр. Үгүй хаа. Хааснаас бүр гарах шаардлагатай. Yeah, the Juggernaut has to be careful with his positioning, you know. He's not as invisible as JT дураараа харамлаад үгээд байгаа да. Медас марц. I feel like they are kind of overplaying their hand right now. Like the Juggernaut needs to just get to the stage where he's level 20, he's really strong. Миний хожлын баатар, миний бүүсэлдэг баатар. I think they're just rushing a little bit, you know. Sure, you can go for pickups with this Aegis on Storm, but apart from that, I don't think they should heavy commit to pushing any towers. Right. Well, for now, the ones pushing towers. Butterfly өгöd байгаа юм байна Юраги гэдэг. Extreme game. Доор дуудаад. XG not OG. Байлдал байлчил гэж үсэтэй Extreme. Түрүүчний голтой хараад. Бетад л хамаагүй илүү мэдсэн. Pushes another wave mid, so does have that wave going with JT AC аваад багийнхандаа. The tier 2 tower will Armor нэмэх шийдсэн. tested down bottom by OG. Дахиад Omnis slash эсрэг бол. Want to mount defense here. Гой сонголт болж ирнэ. Doesn't really seem like they're in position. Ghost
has an acceptor now. He's right next to the twin gate. Wonder if OG are thinking about making a move, or if Ghost is thinking about making a move through the twin gate. Not quite yet. There's no real reason to be on that side of the За яг хэрвээ энэ янзаараа ингээд дуусчих юм бол 9 бандаас чинь Virtus Pro юм уу юу тэгээд харах юм ба шүү дээ. Creation. And the Bob Scotix хоёрын нэгээс нэг дэгээлээс. It is actually pretty smart. Аль хожигдсантай таарах гэдэг нь одоо. Because you can't kick the Juggernaut out. The Jug is going to keep farming, right? So the only way you can maintain your 9 бандаас group stage-ээс 3-аар гарна гэсэн үг. Because the game is going to go late, you can't stop him from farming. So the least you can do is ensure that you are also getting farm. Okay. I mean, when you put it that way. I'm not telling you to buy Midas on Mars, please. I'm just this game, it's a good idea. In this game. Paparazzi picking up. За эсэгээ болчих юм байна уу? It's a pretty nice one actually. Overwhelming dagger гэж болно. Satanic гэж болно. Network-оор тэргүүлж байгаа тоглогчид дээр тэнцвэл network-тай Mars-ыг одоогоо Door Storm шууд үсэрсэн. VGB TP out хийж хат яа. Гараа явцаа. Байлмгүй батарчлаа визи. Go again on Defiant Shell. Yeah, one of the best new triders. Тийм ойрхон байлаа шүү дээ. Lost my trail of thought. That's okay. Now on top of that, you've got a 25. Mars юу өвчсэн бэ? Харин river шивтсэнхээр overwhelming link-үү эсвэл Satanic. Even if you hold him down, even if you stun him, give him an auto attack. You shouldn't be able to counter attack when you're stunned. Одоо авцсан л байгаа та. That sounds about right to me, but I disagree because now we get to see JT дээр дарая. You just want to see the world burn. Pangon одоо контролтой. Somebody right clicks the Зүг эргээ TP гэсэн юм бол байхгүй юм байна. Dude, you're right. We might actually see that. That would be ridiculous. I would refund the game, honestly, if I was Seb. I'd be like, no. Марсын нэг айтем ирээлсэн бохол. Юу гэж юм? Димэр шивтэлсэн хэрэг айтем босоо. Overwhelming. Сүл. The worst thing that could happen to you when you're black holding as anyone is being bashed by some random copper right click. Oh yeah, dude, that was amazing. Out in Bali, I forgot what Defiant. Oh my goodness, here we go though. Шэлөвжихэн smoke-лог өрөөсөн Марсан зөрүүд орслоо. Эрэгээ шууд honest хийж гээл яваад байна шүү. Storm оржсэн чадаагүй. Өглч хат. За JT Марс зүгээр өөр дөр slash авах гээд байна тий. Тэгээд байна. Ямар үтсэн бэ? Хангот нөгөө нэг Старк ороод ирнэ шүү. Старкнаар. За таавбат. Амар. Чи шууд энигмаа унаад өглөө. Тайгаас энэ доороос ёо. Хайд маад чи зүгээр. GT яаж ийм амар дураараа төгөлж өгч чадаад тийм. Өчтөрөөс шүү дээ. Энэ поз ипон зүгээр. Шавшаадаас өөр юу авлаа нэг бас нэг ойрхон харагдаад байдгүй баатраар саваад байдаг ч. Патч авсан баха. Патч шүү дээ. Тэм талаар ороод West Coast эсрэг. Satanic юм байна. Ауг Quest эсрэг. Яасан юм штэ. 3. Тийм Quest эсрэг. Би ганцаараа гүүж ороод зогсоол slash мэн дээр. Над дээр хийчлээ. Slash хийчлээ. Гоочтэй. Сая голоос дан гэж нэрлэхэд хэцүүхэн лээ. Шууд нэг таалан зүгээр. Үнэмлэхгүй ял аваад штэ. You know that they're going to be looking for Roche. You can expect wards to be on your way. Таад майд зүгээр цааш шил. Онжоо харагдах юм да. The first thing I'll be telling my team is Жон таад штэ. outside of the arena. You have to be fast. You have to be further behind because you have a Kraken shell мээр гээд нэ яггүй спелтэй. Баатраа. Домгийн баатрын хамгаалалтаа. JT дахиад яваад орсон. Хаврах стойны жадалж байгаа. Аренага зовоод хоёр спортын байр дурсан, сэв онсон, тайгаас давхар унсан. Тай доноо дайбек болно. Ghost Vincent наалцсан байгаа.
trying to fight his way through Жүхтэйгээ. as well. He's on top of Iragi. His edge. Iragi. Even DY doing too much damage. There's the spin. Аргагүй ирэхэнд эргээд гарах орлого байсан. Гарах юм болоо да. Багийнхан дөрвөлөө унтсан байгаа. Өмнөслөш байхгүй. Хүстэд бариад авсан. Энэ бол 5-0-ын дай. 5-1-ийн дай юм байна. ET-ийг унгаач чадсан. Йоо. За зарлан дөө. JT just initiates again on his own. He's winning on the game. They're going for tier 4s. Ending the game, you know, that's what you want. Extreme gaming. Initiating hero or player. No hesitation, you know. There's a fortify. Ангснэр группээс шууд шалгарч байгаа хоёр багийн нэг болж байгаа болж. 3 баг зэрэг дарсан 3 корн. Заслах гарч ивч чадаагүй. Тэндээ тайдын шаард орж ирснээр стандарт. Йоо. Олж шүү 3 баг дарсны хайлахаа нэг корыг унгаач чана гэдэг. За одоо Рошан авчих хэрэгтэй. They have to get Aegis. They have to get Aegis. If they don't get Roshan, this is gonna be really bad for them, like losing all these buybacks. If they get Roshan, Тоглолтын 2 дахь Рошан. Агнемтер Рошан байсан бол хожлоо. okay, Junk is gonna get to the Очихгүй л дээ. Тэгээ зүгээр хожлоо. He gets this wave and then he gets the Rosh XP. He should be close to level 20. Дууртын зэрэг нэлээд ордож ирж шээ. Агнемтээсэн бол. Gaming though, Winter, they're not going to just let this one go. They still feel confident. JT has been absolutely popping off in these last two. Стримийн зүгээс Рошаныг бол ийм амар байхгүй л гэж. ET-тэй ET-ийг эсрэг Рошан авах ч бас хэцүү даалгавар байдаг нэг дээ. Сонс орж ирээд дэвсээд байна. He's got another combo like that available in 2 more seconds, and OG, they just can't afford to be lined up and stunned or slept here, more specifically by the Astral Spirit. 20 seconds left until Slark's alive yet again. And OG, I think they're Easy and баг маанаагүй. just afford to go in like this. Рошан авах гэж дайм болох нь ойлгомжтой. Рошан авч чадахгүй байна өвчи. With Slark now respawning, sure he'll Stark be and running Nixer pretty hard, лаймалцсан. but double pounce, he'll be here in no time. OG, they have to look for За эндээс авуулаад тэгээд тоглолтын үр дүн They don't have any observe ward in the jungle. They need a visual. дуусгаад байна да. This is too scary. OG, they've dropped the lane ward right where the tier 1 bottom used to stand. Richie, But- they're running away. Extreme Gaming, yeah, they're back to full strength. I see why they're running away, Winter. In fact, Rubik zip it in. Look at that. Sin Q able to find Taiga here. He doesn't have buyback, so that's still a valuable pickoff. Might just buy enough time for Extreme Gaming to finish off this road, especially with. Одоо энэ Slark яаж авах юм бэ? Black Hole орж ирж ижил. Тэнгүүт Rubik Black Hole ороод ирнэ. Айгаагүй. амар хэцүү гаднаа тий. 4-5 men back in the next fight. It needs to be one for the history books. Энигмагаа л байлчих өвч юм. Зүгээр Dark Will өдрөд өөртөө зохих баатар. Бүр тайг майгадад айлын нутгаар фармлдаг тоглолт дуртай байна. Рики, Bounty Hunter мантар. Тэг офлайнаас нь тэндэл юм байгаа. Цэнэгмээ өгөх шаардлагагүй шүү дээ. Тэг би офлайн тоглолт нь тэндэл юм байгаа ч дээ. Энэгмээ өгөх шаардлагагүй шүү дээ. Харин тийм ээ. He's still a full component away. Тэг бүр кор болохгүй ч. Өгөөд болсон шүү дээ. Эдийнхаа дээр. Юрагийн өөр шийдчихсэн. Хоёр баатарлаа яваад. Dark зохиолохгүй байлч. Иг баатарлаа явсан чи Monkey аваагүй юм шүү. Тэгэхээр нуурандаа заавал Monkey авах. He has to walk in, hop BKB and hope he gets a big black hole. It's too much to ask. За түрүүн ч дуусч болох байсан тоглолт нэлээд санжирл явсан. Бүчигийн 3 core buyback зэрэг дарсан. Одоо онвол buyback-тэй үнэгч байхгүй. PT бол үнэхээр гоцгоорч байна. Ой, Stark. Эцэстээ таар дээр хамаагүйгээ үдсэн өөрөө манараа зогссон байгаа. Pounce бариулсан. Өөрөө BKB дарах шаардлагатай болсон. Ахгүй шүү дээ Storm. Тийм. Цай тэгвэл юун дээр нь үзэхгүйсэн баг та. Харин булаан дээр дахиад нэг Pounce барих гэж үзсэнгүй харин. Сонирхолтой. За. JT эсэгийг үзсэн. Одоо Divine авч хийж байна. JT Divine шилжсэн хадад гайхаад байх шиг байхгүй л үү дээ. Би тэрийг навчаад нэг бам байтчихээ. Найзуудтай төслөө ярьж мэрсэн. Хэрвээ би Divine авчих юм бол
crucially though, Айдас спортыг нэг л бам байна. yeah, and look at that bonus attack speed. He's almost 25. Айдах нэг бүгдийг нь зогсоод яваад. Мэдюсааг бам багаараа. Has quite paid off this game for him. Чулуу болгож өөрчлөхгүй байсан. Ганцхан. Extreme gaming though, biding their time. The initiation they're quite looking for. Чистэ Марс. Жөөг мөгөөс намайг авдаг нь би биш л гэж байна. The side of extreme gaming, telekinesis. AT holding on to the spears. Yuragi spinning to win here. За спин дуусан гут шууд. Комбо явсан. Тэгээд амтсан байгаа. Оо Марсик. Жийсэ дараа. Өгдөггүй мэнэ. Тэг үн шаард маар байгаагүй шүү дээ. Дэвч шаудын сейвэ гэсэн бол байгаагүй. Чад. За чи тэр дураар тоглож чаддаг хүн юм байна өө. GG. JT. За quest бол extreme ингээд ойлгомжтой болсон. За одоо чи юу болж байгаа вэ? Нэг стринг тоглоно гэдэг байгаа лөө. Тэгээ Bob Scott-ээр бол нэг стринг тоглох юм байна. Дахиад энэ чинь уг нь TSM entity 2 бас border руу тодорхойлох юм болчиход байгаа. За B group бол ямар tie break байхгүйгээр ингээд дуусчих юм байна. Өвчи доошоо 5-аар гараад secret дөрвөөр 3-аар 8 бандаас stream 2-оор гээд тодорхой болцсон. Найз одоо нэг л юу үзэх юм уу те? Юу нэг эсрэг нэг нь баа 3 юм уу? Нэг юм уу? Энэ ч одоо tie break гэхээр юу юм биш. TSM юу вэ? Тийм шүү дээ. TSM entity 2 хоорондоо тоглох учиртай. Ямар ч тач. Integration VP2 бол нэгээс нэгээр шийтгэр болцсон юм шиг байна. Хоорондоо ирсэн юм уу? Цаанаас нь ийм гарч байгаа. Тэрийг бас сайн мэдэхгүй л байна. Өмнөсөн чи нэгээс нэг гээл гараад ирч. B group. Тэгээ ялгаагүй дээ. Энэ B group-ийн дөрөв бол гөрч болоо гэж бодоод байна. Энэ B group-ийн дөрөв одоо A group-ийн дөрөвтэй тоглох байхгүй нэг нэгээр. Тэр энэ дөрөв нь л гөвж саарах болов. Extreme gaming looking pretty damn clean in this game as well. You know, from here on out. За одоо хэсэг завсарлах юм байна шүү залгас. Out of this world. I mean, би бас хэсэг завсарлаад нэгээс нэг одоо нөө боо 3 матчд байх хэвээр боо 3-ууд эхэлнэ. А group-ын B group-ын хоорондоо таарна. Тэрэн дээр нь буцаад онлайн болоод асаадах YouTube тэр ч байгаа шүү. And then plants that beautiful arena. This second initiation as well with that second ward paying off. I mean, just damn good work XG, but also great ways, or they did a great job rather of actually, you know. За төр завсарлаад ороод ирнэ залгасан. Дөрөв баяртай.